ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟଟିର କବି କିଏ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ କବି ନାଁଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କର, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦିନମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦିନମଣି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଦିନ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦିନମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ଖ ଦେଖିବା। ଆସଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳାବେଶ ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ଓ ତାପରେ ରାତି ଆସେ, ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, କଳା କଳା ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ରଜନୀ ରାଣୀ କଳାବେଶ ଧରି ଆସିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦିନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ହଳ କାମ କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ କାମ ଶେଷରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଅବସର ପାଏ, ତେଣୁ ସେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖିବା କବିତାର କେଉଁ ପଦରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। କବି ଏଠାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟୋଇ ଗଗନ, ଆବରଇ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ରାତି ସମୟରେ ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ରାତି ଆସିଲେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ, ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଗହଳ ଚହଳ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ଏଠି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଆସ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବା କାହା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଠି ଆକୁଳ ଅଛି, ଆକୁଳର କ'ଣ ହବ? ଆକୁଳର ହବ କ'ଣ? ଅନ୍ତରେ। ଏଠି ଆକୁଳର ଅନ୍ତରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜେଝା, ଜେଝାର କ'ଣ ହବ? ଜେଝାର ହବ ବାସେ। ଧୂଳି, ଧୂଳିର କ'ଣ ହବ? ଧୂଳିର ହବ ଉଡ଼ାଇଣ। ତମେ ଏଠି ଉଡ଼ାଇଣ ଲେଖିବ। ବାହୁଡ଼ୋଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ବାହୁଡ଼ୋଇର କ'ଣ ହବ? ବାହୁଡ଼ୋଇ ଘରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଘୋଟୋଇ, ଘୋଟୋଇର କ'ଣ ହବ? ନା ଘୋଟୋଇର ହବ କ'ଣ? ଗଗନ। ମୁଦଇର କ'ଣ ହବ? ମୁଦଇର ହବ ନୟନ। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ତମେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ଲେଖି ନେବ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ତଳେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଖାଲି ଜାଗା ରହିଛି, କବିତା ଅନୁସାରେ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖିବା ଏଠି କବି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ତାହା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦିନମଣି ଡ୍ୟାସ୍। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନମଣି କ'ଣ ହେଲା? ଦିନ ଶେଷ। ତାପରେ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ଗୋରୁପଲ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁପଲ ଗୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଡ୍ୟାସ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ୋଇ ଘରେ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜଳସ୍ଥଳ ଡ୍ୟାସ୍, ଆବରଇ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ଭୁବନେ ଡ୍ୟାସ୍, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ତମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ବହିରେ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ, ଏଠାରେ ଉଡ଼ାଇଣର ଅର୍ଥ ଉଡ଼ାଇ। ଏଇଭଳି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ଯେପରି ଦେଖିବା ଭସାଇଣର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଭସାଇ। ସେହିପରି ନଚା ଇଣର କ'ଣ ହବ? ନଚାଇ, ଆଉ ହସାଇଣର କ'ଣ ହବ? ହସାଇ। ସେହିପରି ବସାଇଣର କ'ଣ ହବ? ବସାଇ। ଖସାଇଣର ହବ ଖସାଇ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ
मणि हेला दिन शेष। ए पदर अर्थ बुझाइला भली चित्रटीए लेखिबा। पिला माने देखिबो अस्त हेला दिनमणि। दिनमणि कहिले एठी सूर्य को बुझाउची। त माने कोन एई बळी भाबरे गोटिए चित्रटीए अंकन करिबो। संध्या बेलर दृश्य सूर्य अस्त हेलार दृश्य गोटिए अंकन करिबो सुंदर भाबरे। देखिबा 6 नंबर कोन देइची आस मनरु कवितार पद पूरण करिबा। एठी देखिबा कविता पूरण करिबा। एठी कोन देइची पश्चिम आकाशे देख बुड़िलेणी रवि आहा की डैश छवि आहा की सुंदर दिशे धरणीर छवि। तापरे कोन देइची धीरे धीरे जह्न मामू उइले आकाशे गप शुणे डैश पासे। कोन लिखिबा गप शुणे कुनी बसी आई बुढ़ी पासे। एई भली भाबरे पिला माने तमे लिखिबो। 7 नंबर देखिबा कोन देइची तळे दिया जाई थिबा शब्द गुड़िकर समान अर्थ बुझाऊ थिबा शब्द कवितारू खोजी आनी पाख घरे लेखिबा। देखिबा एठी कोन देइची पाख अर्थ गुड़िक लेखिबा। एठी सूर्य को कौन कहबा ना सूर्य को कौन कहबा ना दिनमणि बुली कह जाए। एठी समान अर्थ बुझाउची। राति को कौन कहबा ना रजनी कहबा। संजर कौन कहबो ना संध्या। चढ़ई चढ़ई रे कौन हबो पक्षी। पहाड़ रे हबो पर्वत। पानी रे कौन हबो ना जल हबो। पानी के आमे जल भी कहि थाउ। एठी समान अर्थ बुझाउची। पृथ्वी पृथ्वी रे कौन हबो ना भुवन। बण रे सेही भली हबो कानन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देइची एठी 8 नंबर रे देइची सूर्य अस्त होई थांती पूर्व आकाश लोहित देखा जाए। पक्षी माने निज निज बसा को फेरंती। गोरुपल घर को फेरंती। लोक माने निदरु उठंती। चासी बिल को जाए। धीरे धीरे आकाश रे तारा देखा जाती। लोक माने निघोड़ निदरे सोई थांती। ठाकुरंक पाखरे दीप दिया जाए। चारिआडे कोलाहल शुभु थाए। चासी माने आनंदरे गीत गाई घर को फेरंती। कोन देइची देखिबा ऊपर केते उड़िए कथा लेखा जाइछि। सेथि मध्यरु संध्या संपर्क रे थिबा कथा गुडी को बाछि खातारे लेखिबा। पिला माने एठी आमे लेखिबा उत्तर कोन ना सूर्य अस्त होई थांती। पक्षी माने कोन करंती ना निज निज बसा को फेरंती। गोरुपल घर को फेरंती। पिला माने संध्या ने पक्षी माने तांको निज बसा को मध्य पळांती। गोरुपल मध्य कोन करंती ना घर को फेरी आसंती। धीरे धीरे आकाश रे कोन तारा देखा जाती। आकाश रे संध्या हेले कोन देखा जाए ना तारा देखा जाती। ठाकुरंक पाखरे दीप दिया जाए। संध्या हेले पिला माने आमे कोन करू समस्ते संध्या दऊ दीप जालू। चासी माने आनंद रे गीत गाई घर को फेरंती। चासी माने कोन करंती ना संध्या हेले कोन ना गीत गाई आनंद रे से कोन करंती ना घर को फेरंती। 9 नंबर क्वेश्चन देखिबा पिला माने कोन देइची निज भाषा रे तळ पदटीर अर्थ लेखिबा। रत्न दीपावली प्राय तार कोटी कोटी जळू छंती आकाश रे होई गोटी गोटी। एटी उत्तर कोन लेखिबा दिवस शेष रे संध्या आसीबारु जल स्थल पर्वत बण सबुआडे अंधकार घोटी जाइछि। आकाश रे कोटी कोटी तारा रत्न दीपावली परि जळुछंती। मंदिर रे जेपरि दीपावली जळी उठे सेही परि आकाश रे तारा माने दीप परि जळिबार देखा जाउछि। पिला माने ए निज भाषा रे एई परि भाबरे तमे एई पदटीर अर्थ बुझाई कि लेखिबो। 10 नंबर कोन देइछि देखिबा संध्या हेले आमे कोन कोन करू अति कम रे 5टी वाक्य लेखिबा। संध्या हेले पिला माने तमे माने कोन कोन करो ना संध्या हेले कोन करो ना संध्या हेले आमे घर को फेरी आसु। तमे माने जोठी भी थाओ खेलु थाओ किबा कोन बुलु थाओ जहा भी करो तमे संध्या हेले कोन करो ना घर को फेरी आसो। घरे बसी ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना करू। संध्या बेले तमे माने पिला माने कोन करो ना ठाकुरंक प्रार्थना करो। आउ समस्त को कोन प्रणाम करि थाओ। एठी भी लेखिबो तमे प्रणाम करू थाओ तमे मनरु भाबी कि भी लेखि पारो। तापरे निजर पाठ पढ़ा रे मन देई थाओ। समस्त संध्या बेले कोन पढ़ी थाओ। तमे माने बेले बेले अजा किंबा आईको ठारू गप सुनी थाओ। बेले बेले तमर मानेकर जदि कोन ना अजा आई थांती तांको कतरु मध्य कोन गप सुनो। जदि अधिक खेलाखेली करि थाओ तेबे टिके क्लांत होई विश्राम करि थाओ। तम माने पिला माने आउ मध्य मनरु भाबी कि लेखि पारिबो।
ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।